Cek ke bolong dedung. Carana si bini batidungi dalam selaki tidungi langker. Mak lekir pikiran kak deng bini reka. Iya mau deng laki bagi tidung ke tibi langker kan kibar saya teku. Sangker. Oh hahaha menarik. Pah ocen tengah malam pah lagu semakin malam semakin dingin. Oh taklah nangis. Wanki umur sebulan 2 bulan nikah. Abu ya Allah. Samperlah leres. Mak potek lasem. Bila latelo. Bula melia. Bila alerek. Mak sambih misam. Eko. Munki oleh sebu. Bik beten kau lah. Tak pala kuah betoh. Tapi panguan endi. Tak yang keba anak mantok. Tapi yang keba anak tibi. Mun pelaku betoh takut bi rekuh. Mun panguan embi kining pakan dilalang. Mun yang kep anak mantoh sengoca takut kukuh. Kin mun yang kep anak tibi makin nyong kota kina tak kira cangkolang ego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladzi ahalla lana an-nikaha wa harrama as-sifah. فالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية. Ulamauna al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus ajunan Sumulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Khatibul Umam sedari Sampang, sesangat beten kaula amul jaaki, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan Sumulja Kiai Haji Abdul Hamid, ajunan Sumulja Kiai Haji Sin Haji Khalil, ajunan Sumulja Kiai Haji Khalili, dan seluruh para kiai, seluruh para muallim, dan seluruh jajaran asatidz Madrasah Al-Ihsan sekesempatan malam mangken hadir eka di tempat. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara istimewa pemangku desa yang pada malam kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita, yang mewakili yaitu Bapak Sekretaris Desa Haji Haliluddin beserta seluruh jajaran perabot-perabot di Saipon, sahibud da'wah wa sahibul manzil, ajunan Sumulja Bapak Syamsul Arifin sareng Ibu Zaimah, dan kedua mempelai antara Ustazah Riyadun Rahmatika kelaben raka tercintai pun Al-Ustadz Khairul Anwar, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat seemul jaaki Allah. Alhamdulillah malam semangkin bi Allah takdir kauleben ajunan alengki apolong eka dinto tempat dalam keadaan sehat,
dalam keadaan sampurna saya tak lain niat bentuk cuan kaula ajunan nyumpeng doa barokah dek kamantan si kedua iki gadinto Bakriyatun rahmatika sareng Al Ustad Khairil Anwar. Semoga saja pangarep dari sahibul farah was surur, pangarep dari mantan si kedua, doa kaula ajunan dek ke mantan si kedua sareng Allah isem badani. Amin. Allahumma sholawat ben salam nyereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seampun abek ta kaula ajunan dari peteng puduh iki badak kateraan ilmu sehingga kalaban ilmu seepek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan kak dinto bisa dadi orang sing ngerti halal kalaban haram, ngerti coba ben becek ben dadi orang sing bisa ibadah ben ibadah na insyaallah sampurna karena ampun beda petunjuk. Semoga kaula ben ajunan termasuk dari kelompok orang-orang se'syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Sebelum acara lebih lanjut nekak kenengan ya ada lega saya budi soon saya keada saya laki juga sekak dintoh karena akadi ibu di kak dintoh kuburan iki jadi makle abesa antara si odi ben saya mate bukan aslina lengki etas kuburan kak dintoh hukum tak kenging. Jadi secara hukum fikih alengki etas kuburan kak dintoh tak iyon laki langkong saya keadaan makle pada tetilan jalan kasayan saya ada makle aisyah tore saya budi ke ada saya ada ke budi nyaman tak ada mari semalam dia dong nyereng lerset keadaan lerset tore di budi bahnur aki saya laki juga nyereng kak keadaan karena saya budi keng tak mengki tempat karena saya ada rang-rang gelu saya sampai keadaan deki makle nabeng aki saya budi. Alhamdulillah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'u bidhambi yastaghfirunallah. Wan lestari ngale kabeh iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang lagu sambian le. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Dalam Islam kak dinto itu buaki fitta'an nis salamah wa fil ajalatin nadamah. Dalam kalakuan nang tenang, dalam kalakuan santai assalamah. Kak dinto selamat. Orang mun launan insyaallah selamat. Kapranah. Ya beda launan tak selamat ni ke beda. Nyabrang imbong beda bis launan. Cuman yang biasa menabi alaunan kak dinto ibe selamat. Wa fil ajalatin nadamah. Ben dalam kalakuan ker-aker, dalam kalakuan kesusu. Kayak pun reng Bengkalan. Tahun ini mau Makassar mun kesusu jadi emak tahun ini. Oh keburu, Bengkalan kesusu. Le kelakuan akhir, kelakuan keburuh, kelakuan kesusu, an-nadamah biasa nakasta. Contoh saya paling gampang nyon sopora. Biasanya iembong mun bede tabrakan, mun bede orang labu, faktor penyebab utama sepaling banyak pasti ngebut.
Mun beda orang tabrakan, beda orang labu, alasan sepaling banyak pasti ngebut, pasti santak. Keng kapan tabrak pah ke beda jalan berit. Punten tatabrak kak dinto, alasan sepaling banyak beni jalan berit. Keng kencang, buktena. Compok gula ni ke dari compok keluar sekitar 3 kilo sampai makin tak teman beda kasus tabrakan. Kenapa? Jalannya rosak. Jadi ada mobil ngebut, ada sepeda ngebut. Mulai zaman mbak sampai makin dia ada tabrakan. Apa? Jalan tu betul. Tabrakan ada orang. Baca jalan nama lalat. Mikirin nabrak. Paling ngepol rebu. Paling ngepol rabu tibi. Mun tabrak tak ada. Apa? Tak ngebut. Jadi dalam Islam, kalau kuan tenang, kak dintoh termasuk ngibe keselamatan. Kalau kuan akhir biasanya ngibe kekastaan. Al-Imam Hatim Al-Asam kadin teman ada bu dalam salah satu kitab seetoles sering Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi. Imam Hatim ada bu sakadin toh. At-ta'anni minallah wal ajalatu minas syaiton. Kengain orang bengkes kadur. At-ta'anni kalakuan nang tenang, kalakuan santai minallah. Kak dinto datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalakuan tenang kak dinto lakar dari Allah. Artinya kalakuan tenang kak dinto bagus. Jadi makin acaranya kula yundang makin ni ke bakdo maurib. Bulan yundang bakdo maurib. Kula kak dinto amaurib ete murah orai langsung masuk kantor takut tak nyapo. Alhamdulillah dia bak kantor ada orang sekali. Bagus berarti ngamal lagi at-ta'anni minallah nang tenang ke. Tenang jadi Allah Ta'ala kok. Ikan menang tenang gelun tina aki. Karena gula kol sangat kutu toron. Karena kol 10 ongkai di laut nak. Kol 12 ongkai Roma. Wahai kok. At-ta'anni minallah tenang santai dari Allah. Wal ajalatu minas syaiton. Kalakuan akhir kaburu kasusu minas syaiton. Kak dinto dia tengah dari setan. Illa fi khamsati mawadi cepon Imam Hatim kecuali bedelemak perkara orang bengkes fa innaha min sunani Rasulillah bedelemak akhir bedelemak kapuruh bedelemak kesusu fa innaha min sunani Rasulillah selemak kak dinto beni lakona setan fa innaha min sunani Rasulillah lema akhir kak dinto dari Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi selemak kak dinto akhir tuli kencangi tuli kelako. Pon, beri boleh. Setiap akhir dari saya kecuali bedalema akhir neka beni dari setan fa innaha min sunani Rasulillah kak dinto dari lakona Gusti Kanjeng Nabi ben kaula anjunan epakon akhir dalam lemak akhir kenapa sunah mersitung beni lakona setan tapi termasuk sunat Gusti Kanjeng Nabi tajhizul mayyiti idza mata arabat mayyit mun la mayyit kak dintoh jelas mate. Paham? Arabat mayyit mun mayyit jelas ma. Ketika beda orang bengkes atingkel umur mun la jelas kak dintoh ampon mate maka sunat tuli rabet kak. Sunat tabeni enang tenangaki tapi tuli pandii tuli buntu tuli bejengaki tuli koburaki katina apa umpaman identik aki ka putrana bede coba identik aki mun kerana tak sampai maobe dek ke mayit ya tore king mun sampai aobe mayit deki pas sampai abau kak dinto hukum haram karena hatkan li hurmatil mayit karena ngarosak kehormatan mayit. Nek deki mayit pahe kocak coba bi orang. Pahe kebela tak bagus. Arapa? Abauan. Beni tak bagus, tak tuli eko buraki.
Tapi seepa kontuli rambut ini ke ida mata, ini ke kalimat tangan kui fiil madi, maksud tak ampun mate, pacek mate na gelu, mi temu cak mate, bertanda nak, ngondeng matu ini ke paling gampang, tanda nak orang mate ini kak celep, pacek celep apa gelu, jadi mun raga celep, ini kak yang mate huk, raga gelu, mun raga anga, odi, hahaha eko. Tak percaya sampean. Bida na odi ben mate je ni kemun mate celep mun semua angak je lebek odi. Mun la celep dari bawah ke atas berarti kia. Nika tanda mate kak karena mun odi ni tak celep tak nganyep. Tapi mun reng kantu ni karo keng reng mate saya temu. Cek maki orang mati ya temu mun bi reng bengkes ni. Engki na bangki. Temu. Masuk masake pah nyandak sebuah bonah. Kiba mulai bayi pipi je. Arapa tak kira abit boleh je. Mi temu aji ya kopi ngalakero. Tetipan kopi ngakero. Ini membedu kopi tenyenggu. Kalau sudah jelas wafat pun la ampun sedah. Tuli kopuraki. Ben sesonat ngopuraki orang sedah kak dinto kopuraki tempat sedah kak. Napa? Nah? Sepeda? Oh, bon, beli boleh kan toh? Wah, perubahan sepeda. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mun la jelas mate kafuraki ban sunnat kafuraki tempat wafat. Campok gula beda kebiasaan kak. Mun beda orang mate Bandung, ini ka masjid terakhir ka Madura. Ikan tuh beda. Beda. Ketina apa hukumah? Tak napa. Tapi selebih utama eko puraki tempat wafat. Ring sepoten gula, ring sepo belun. Depak umur balik papan. Akhirnya di bagian tantre tanah yurus pakai matur. Pentai ongkos sekemi juta. Dari balik papan dek ke Surabaya pesawat itu. Ternyata larangan semati ben Saudi. Bitan gula telepon ke balik ampun tak usah. Ring sepo ni kata usah pakai matur. Lebih-lebih pak biayanya sampai sekemi juta. Kau puraki balik papan saus. Apa sebab? Si pertama lakarlah lebih utama kau puraki tempat sedena. Akati Gusti Kanjeng Nabi sedek di Madinah. Kak dinto tak beli ke Mekah. Padahal Kanjeng Nabi orang Mekah. Dek ke Madinah ni kek mancak hijrah. Sedek kau puraki di Madinah tak beli. Si nomor dua makin dibeli papan turun ke Madura tak kira di boleh. Kecuali mun pan ka matur deki pahudi boleh maki sekejuta mah aja dah. Ya lepas kun mata. Senomor telo ngirim kenceran kak dinto pada antara semak ben jauh ni ka pada. Pada bi orang nelpon. Kuda nelpon sampean beda kaya. Telepon di kantong. Suaranya saya kending pakun ni kene. Beda jauh nak. Beda beli papan pada bi orang nelpon. Dadi ngirim kenceran ni ke ben kapan jauh pah tak depak, kapan semak depak punten pada. Cuman masalah afdoliyah orang ngirim kenceran kak dinto lebih utama yang tadi ke kuburan. Apa? Ketika yang tadi ke kuburan sepertama kak dinto tadzkiratan lil maut kasih entar kak dinto bahingak cak ambek mati. Nomor dua, tak ada perkhilafan masalah kenceran depak tak ada pak. Mun ka kuburan kak dinto tak usah khusus. Mun ka jauh nah nakin khusus. Nakin tutup bendoa. Nek kasih mentrode pak. Keng mun katas kuburan punten tak usah khusus, tak usah tutup bendoa. Setelah pamausan kak dinto langsung depak monitas kuburan. Cuma masalah kak dinto, masalah keutamaan. Cuman makin jauh kalau itu tutup bendoa, ulama pada tak beda pendapat. Pasti depak, sepenting tutup bendoa. Ken muni baca tas kuburna, punten. Maka ada gula ben sampean selangkung saya entar ke kuburan, mun kuburna semak, makle tak usah khusus. Maksudnya benih tak usah khusus, ku benih pak cek khusus. Mak kita khusus depak, napa boleh khusus. Nih kemun kalas kuburan. Maka kita tutup kala bendoa macam yasin beri mari macam yasin cek pah mole pakun depak mun compok mun tro depak nakin tutup bendoa mun tak tutup bendoa ulama kita pendapat beri saat debu depak beri saat debu tak depak keng mun tutup bendoa kak dinto ulama bi ittifaqil a'immah ada budak pak kabi salah satunya Imam Syafi'i seanya tak aki mun tak tutup bendoa ni kata depak keng mun kita kuburan depak kita maca aki doa depak keng beda cara nah jelasnya kita kuburan kak dinto cepun ulama neng ibunda aja Allah temur depak pertama kali ngolok salam terus adep temur
Beni debere. Dadi mak le depa-depan mayit saya dalam kasa debere. Dadi sampean ningkong loro saserana adep timur. Kadito tata carana. Debere tak napa king mun mayit debere sampean debere kan bejengan duhur berjemaah. Dadi beda tata carana. Toju kuburan tak gengi. Iya bang teman-teman ingat nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Jadi pertama sunat tuli ekopuraki ben sunat ekopuraki tempat eka di mawa fatah. Ini pertama. Kalau ada orang mati ternyata sudah jelas meninggal dunia, tuli ekopuraki. Sesunat. Lah kalau memang untuk identiasi sholat mun lakar memungkinkan depak deki pak polo ben bektuna tabit dan teaki gelu. Ya keng mun identiasi pas sampai sehari semalam gak tinggal pejeng ki ada boy. Tak depak bitongan pak polo. Mun siapa aja nggak tak depak kebitongan pak polo cepon ulama sop pak ipakon pebenya. Siapa aja ngakiran yang sepolo orang tak depak ke pak polo. Dek remah maka sop apa lebih dari telo. Imam ibu dina telo, ibu dina telo, ibu dina telo. Jadi makai latak depak kebitongan pak polo ketika lakar tada orang ya bejengaki asop mungkin saya banyak jadi jawab pelanceng kaireng karena keutamaan gak dinto ketika tak ibitong kalaban jumlah deki ibitong kalaban asop jelas lagi oke karena mun kula ben sampean nikah tong-untongan ya mun untung banyak saya bejengaki mun tak untung ya tak ada tak mun para kiai mun kadi ketohir wafat abu apoluan nibu atusan nibu ke fakhrillah wafat atusan nibu saya rabu bejeng akibat kan kula ben sampean tong-untongan karo se nyoro kabeh ayo udah saya bejeng lagi nah kakek kak sarung najis dong itu karo orang se soro ben tibi tak bejeng prabila gak ditok kalau bisa ditunggu dengan waktu yang singkat ditunggu kalau tidak bejeng lagi ada mak le tuli yurus mak le tuli kofuraki kadito akhir saya pertama jelas nggih nomor 2 wa it'amud dhaif idza nazala kelakuan akhir senomor 2 akhir ni kebeni dari setan tapi termasuk dalam pada Gusti Kanjeng Nabi akhir dalam salema kadito nomor 2 apareng deeren kata moy idza nazala ketika tamoy kak dintoh ampun masuk dek ke tempat saya sediaki ketika ajunan nih panleki payadra yang kai pereng bede kacang bede jeruk beda aing aku anak gak dinto sunat jadi mun beda tamuy tuli yang gaen kati ajunan mangken sering bapak tuan rumah kan tuli yang gaen lagi mun la ampun masuk tuli yang gaen tuan rumah seaparing hidangan tuan rumah seaparing keangka ada ketamuy setamuy la ampun masuk gak dinto cobuaki wa idza irtahala bidunubi ahlil manzil tuan rumah apa yang deeren dek ke panjenengan tuan rumah apa yang keangka dek ke panjenengan di panjenengan pak deer keangka nikah wa idza irtahala bidunubi ahlil manzil sampean keluar dari kak dinto tu sana tuan rumah kumbet iki bekap tibi sampean harbi sampai suruh deer kula tak kleru akan dia jadi gitu benih ikalak sampean tu sana tapi fayulqa fil bahr tu sekak dinto deki depak keluar ibuang kata di malaikat sampian ken nyebaaki saking dari muljana ngurmat tamoy saking dari muljana lituli apareng hidangan dek kata moy maka namun orang konak kak dinto kafuruaki mun bertamoy rotuli beri ite rotuli pak keluar sebede mun lambat lagi mun mangken punten tak berdebi zaman lambat mun lambat ni kabu mun kocak bede tamu ini kan lebih pahit temu etana aki tuan rumah nangakan sek selah tamu ya etana aki sek pote biasa na lamba mi tokang ya Roma sini kegiya karena gulanya pok zaman lain tahun sanga lemak ni kai compok ni keki rang sek pote ni kecuma molotan bentelasan jadi mun bede tamu bunga gula apa atana sek pote marin tamu ngakali langker identik di luar itu aki menter tak ya bi ya Allah ya cek berengan nas yang lo banyak bu ini kamu tak yabi dekimi, lo pun pah yabi gemet. Terkadang tak yabi ongku bunga mula tak yabi atau karbon sepopuan arbuan nasi potenya. Cukong karo telur paling ngepol lambak lagi. Telur lambak benih melelek kacak dengan compok ngedalem. Dia ngajam yerem biru saya galak genetung. Bang kacak dengan compok ni kan. Kulen ni kan orang pelosok, orang gunung.
Tapi mun yabes nika tak percaya kan muana ngak ring Jakarta kula nika dadi mun karo keng yabes di luar tak kira woning cek kula nika ring gunung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, senomor situng ager benih dari setan. Tapi lakukan kanjeng Nabi arabat masjid ketika jelas Senomor 2 wa it'amud dhaif idza nazalah arabat tamu ketika tamu ampun mate. Pah mate kapi bu. Apa ndak ada yang mate kapi ke budi. Ampun masuk. Senomor 3 kalakuan ager benih lakuna setan tapi termasuk sunat Gusti Kanjeng Nabi wa tazwijul banati idza balaghat maka bin anak bini mun anak bini kak dinto ampun balik nikah sunat ager pakon lituli bi Gusti Kanjeng Nabi andi anak bini balik tuli balagi ebuk langsung jawab tak pajoh eko. Coba angkat tanang mungkro telok iki bak sekalian di kula kayak mau lebih ditelok ya Roma lah bedetung tuh langkong panitia bungkus lagi kayak berkat mari nih aji ya ki furu tak baju pani baju tak ibu ki anak ngoreng nih kok ya suruh abini anak siapa kok waktu pak kering pering dina dia sahabat ketika ada bu pakon tuli pakabin anak bini ketika balik ketika Rasulullah menghimbau kepada sahabat pakon tuli pakabin ketika anak kadin tu ampun balik sahabat juga iskal berdibik sampean ki furu ya Rasulullah kimun anak laki tuli pakabin mun anak bini tuli pakabin dak remah cek mun bini kak dinto nada tak mun laki tuli pakabin Kanjeng Nabi bah ajawab hulluhunna bidzahabi wal fiddah angkuyi anak bini kak kejia kalaben emas ben salakah napa artena maksud pakon pakabin kak dinto beni pahero langsung nyari reng laki Eropa akad tapi pakon pagenteng reng bini kalampina palebur mun parloh kalungi emas beri salakah mun pah sampian ikan tunik bining pah kalungan emas kan 3 kilo hana make gula ngabi na bu ben asli lagi asli nah mun edelim Islam gak dinto lakar mun sebener ketika beda orang laki kak dinto soleh maka orang bini kak dinto sunat mata berabang tibi dak ka orang soleh ongguan keng mangken pahi kebala getel mun daya benih lakar Islam lu banyak orang bini semata ber pakabin dak Gusti Kanjeng Nabi ini kebanyak bahkan sahabat Gusti Kanjeng Nabi seanya masih dina Umar bin Khattab andi anak bini nyamana Sayyidatuna Hafsah kak dintoh telak bi laki nanti janda bi Sayyidina Umar pakabin patabar dak Sayyidina Utsman Sayyidina Utsman wala sampian abinya boleh apa napa Sayyidina Umar anak gula janda mungkin pola kesokan kabinaki anak gula katinapa cepon Sayyidina Utsman saporana Sayyidina Umar untuk saat mungkin dan gula kita akarap abini boleh patabar ke Sayyidina Abu Bakar pola sampian abinya boleh ki arapa Sayyidina Umar anak gula landah telak bi laki nah pola sampean kesokan kabinaki anak gula Sayyidina Abu Bakar tak nyampit Umar ni kepegel luar biasa saampun kenging teluari dari patabar ke Sayyidina Abu Bakar akhirnya bah Kanjeng Nabi alamar Sayyidatuna Hafsah elamar sering ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samarna elamar bi Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar gak dintobah ngocak Sayyidina Umar sapora Sayyidina Umar dan gula saya tak nyampit benih keng tak ende keng bulan gula sering mereng Gusti Kanjeng Nabi nyebut asmana Sayyidina Hafsah sehingga dan gula ngerti Kanjeng Nabi kak dinto akarab dak putrana sampian cepun Sayyidina Umar yang ngocak colok je mun tak ende iku cek saking akui bahasa mangken arapa Sayyidina Umar ni kagereng bu keng cuman bagi pegel ejo kan cek yang bimbing bulan lama tabur anak bata ejo wabi Sayyidina Abu Bakar arapa cek dah ngocak anje mak dia tak kira pikiran punten kula benih keng tak gelem saya dengan nengkeng pulan Kanjeng Nabi toman nyebut asma Sayyidina Hafsah jadi dan kula paham bahwa Sayyidina Hafsah kak dintoh karbi Gusti Kanjeng Nabi akhirnya putrana Sayyidina Umar kak dintoh bah kabin sering ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Sayyidina Umar kak dintoh termasuk matuana Gusti Kanjeng Nabi
Kanjeng Nabi ini kandik sahabat empat, sedua kadin tomat tuanah, sedua kadin tomantonah. Sayyidina Abu Bakar ben Sayyidina Umar kadin tomat tuanah Gusti Kanjeng Nabi. Sayyidina Utsman ben Sayyidina Ali kadin tomantona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manabi ngagunge putra bini, pah bede si akarep. Ternyata seakarep kak dinto orang saya, maka langkung saya kabin anak bini mun lebedik selat paling bagus tuli ipalake apa napa karena ring bini ini kamu tak tuli ipalake biasa na ampo ala tibi bengkalan bengkalan munikan tu kan belambo senik kebuk putran sampean lulus madrasah Al-Ihsan bi sampean niat pamunduk ke kejauhan king bedering laki alamar selaki nikah santre akhlak bagus idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluquh bedering laki seakarep dak putran sampean ternyata kak dinto putrana searep ring laki santre ampun bisa ngiba putran sampean dak keselamat akhlak ke saya pakabin tapi anak kula munduka tinggal pemunduka lagi na boy ongguan karena makin beda terkadang pentak ki pemunduka geluh bener munduk nih ke saya keng mun la beda sing abi na pas selangke kadin tu bisa titi imam sayan pakabin saus apa napa karena ring bini kak dintoh rajaan fitnah nah itempeng orang laki ring bini kak dintoh mulja beni pulan putra na kiai tapi pulan andi laki make putra na kiai mun andi laki lebat trok bongimbang mun tak dulit bengkong ngabi nak kana ya ngin apa ngi king mun andi laki na boleh putra na kiai anang ring tani king mun andi laki takok si mak nyemabuk apa na boleh orang makilala kira pikiran gelu para bila kak dintoh langkung saya na orang bini kak dintoh tuli akabin makiring laki pada tapi mun ring laki beda ukuran ring laki akabin kak dintoh bisa sunat sepertama terobininya si nomor dua mampu majer mahar mampu apa ring nafako sehari semalam makelah terobini ya keng mun tandi kese tak sunat jadi hukum akabin kak dintoh asli na mubah karing laki keng mun tero pah andi mahar andi seeh nafako akina sehari semalam jadi sunat keng mun tak abini deki pah bisa azina hukum mati wajib keng mun kapan abini deki bisa titi mudarat karing bini nokolan hukum bisa haram bani akabin nah nokolan karing bini ni gale ketina apa hukum ring laki nokol karing bini beda cara nama ki oleh itu pun sudah proses 3 kali saya pertama wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna mun badareng bini nusus kaselake ota betako ota bekobatir nusus sepertama cara nareng lake madai faiduhunna boleh geluh le kaki jemuni boleh yoreng atoro kaki jemun bisa lake yatur kok tu gelem boleh geluh tapak pakam dikatakan boleh geluh kalaban saya boleh pakun tak atoro pakun alaban selake abenta si bini abenta abenta selake ngocak si bini ngocak selake mamale si bini malai selake acerita si bini nah tambah nyerita nanti ngoreng itu kocok burung kalau sudah diberi peringatan dengan mu'idhah pakun wahjuruhunna fil madaji maka ring lake cara adidi orang bini nomor 2 cek kapolong tedung cara nak si bini pati dungi dalam selake tidungi langker mak lekir pikiran kak ring bini reka iya mau ring lake mak tidung ketibi langker kan ki berde saya teku sangker hahaha menarik pah ocen tengah malam pah lagu semakin malam semakin dingin taklah nangis jadi cara si nomor 2 wahjuruhunna fil madaji balain pakun cek ke bolong tedung arah pemita ero terlak mero cek ke bolong tedung deki malam mun celep ro nyaman ngalle ka balai pakun tae ke bolong tedung pakun langka pakun bangal baru nomor 3 wadribuhunna ring lake oleh nukol orang bi keng beda aturan nah beda cara
Kalau menurut Ibnu Abbas, reng laki nukul reng bini, syarat pertama ghairu mubarrih, tokolenna saya tak malampat, jok sampai beda bekas. Senomor dua, tokolan kak dinto anggota badan bagian bebe, tak oleh nukul bunatas. Senomor telok, raja nukul tokol paling epol pada ben siwak, uning siwak. Bener pengen lagi gel togel nak kajur wah, pahe popo olaran, pahe ngek cengek. Mana kawan mana pahe raka. Teti tokolan nak kotuh tak malampat, kotuh kajunani kene, saya tokol anggota badan ke bebe. Ngalaki lentes itu kurang ajar. Lente, make lente saya tokol pokang, karena make lente mun cumut lagi ke mata nama teh. Teti beda kena ngenak. Nikah menurut Islam, nikah tokolan tarbiyahnya mana? Teti tokolan tapi mendidik. Teti tak oleh pakai tokol pasan tak iyong piyang ni kata oleh. Kanjeng Nabi ini kah termasuk orang setak toman kasar karing bini. Bahkan kanjeng Nabi kak dinto ketika nemu orang laki masake dek ke orang bini, kanjeng Nabi kak dinto pah ajabu batnul ard khairun min dhahriha, perut bumi lebih baik daripada punggungnya. Artena orang laki semasake, artena orang bini lebih bagus mateh daripada masake. Aku pak apa bu? Ilmu malam dah iya dia. Cek bungan dekatnya. Ira aku pak uku. Dengan anak-anak TK. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Pramila kak dinto. Rabu nak kau leban ajunan saat makin keng atu akina mantan sekedua. Mantan sekedua sakinah. Napa sakinah? Tenang. Napa saya nyamai tenang? Seneng. Napa saya nyamai seneng? Bunga. Mun mantan anyar tak usah dua aki pakun seneng pakun bu. Lekun bunga. Cek tega beda lagu nah. Kau mantan seka dua, nikah pun saling esto. Kadua lah ko apolong, sambiku takut so. Sokoh, gila. Kulaku obuk nakopo. Du senengah mantan anyar dalam kamar tak kaluarak. Demak tukang tabur medek sekali. Nak nyoro mulai tibi kan. Dengan abu tua itu, abu tua dah kemari punten foto makin agar mulia itu. Lebon mantan anyar pakun bunga, ada mantan anyar tak bu? Mentar laju bani bunga busan. Onki ayar 3 bulan abu. Onki umur sebulan 2 bulan nikah abu ya Allah. Samperlah leres mak potek lasem bila latelo bula melia bila alerek mak sambih misam heko munki oleh sebu alerek kay kalagu kay mun andi anak telo alerek juga ngalto bereng alerek keng lain artinya juga iki na bangki mohon ki mantan anyar subini ke jeding abi selake yater depa kadang jeding tepak ke beto-beto na saiki kiri njok betore yang dina temu cek bede orang lebet kok umur sebulan ka andi anak telok si bini minta ater ka demale tara kejeding teplok ngarek kene mangkat empap jar colong jibe kode puh bedereng mati anyar kata ko obi jerengkong mangkat pale buduk jerengkong kala agare naik mangkat si bini pal tapel pal de pa gadeng jeding pah tepak pak betu jendare ko labu ara pale tepak pak tak melak bikin mata jasilan penari bisa tak tahu ngako pak tekani sudah sampian bu. Yesa nikah, manusia nikahnya mana? Perkara anyar, mun perkara anyar kadin toh mau gayir, mau tagayir. Perkara anyar pasti awo be. Beni karo keng perasaan nasi awo be, make bedena awo be. Makanya perasaan lebur mantan ni kata kira abid. Mantan serak saus makin sana kumik ni kalebur ni kalau lancang apa-apa kathiran ma tata'allaqul mawaddah bil askan perasaan cinta kak dinto berhubungan kalaban beten
Orang ini kemulai saja tua beten na ao. Ao be umur 20 los ning salah alos ko. Umur sebitak ning los salah tak kuning celeng bolos. Kanang ki. Ki. Mon ki umur segemi kapan gelek. Lebur cak ki narata. Pah ngelakak. Abo. Umur segang bolo cak gelek ngelakak deh iya. Mulai pengajian pak pengumuman saya harus andik gigi palsu geger kok. Artena au be manusia gak dinto au beten mun la au be maka perasaan lebur gak dinto sajen korang karena lebur gak dinto tentu akibi beten sekapra. Gini bang ki. Tanya akhir yang laki arami lebur kasih bini pasti alasan gak dinto rati. Tanya akhir yang bini mek lebur kasih laki pasti alasan gak dinto genteng. Njok rapa si laki tak genteng, oh tabuk njok rapa si bini tak ratin. Leh, ratin ben genteng ini ketiap tengal en lain. Yang gini bang ki, mungkin yang sampean gula tak genteng, tanya ke bini gula. Ada si gentengan ben gula jak karotung senda. Gini bang ki, bini gula, penting aki banding bini bangkes. Ya ratinan bini gula, cang gula. Can lagi na sampean, ya ratinan sampean. Anapa tiap tengal ningaleh ben anilai ratin gak dinto tak pada orang ini kebang lebur macam-macam bade selebur kasih kuning ya bade selebur kasih poton bebada ibri sekoning tanda minta secelang arapa kak abuh mun celang je anga hoi kok bade lebur kasih renjang bade lebur kasih banda bade lebur kasih lempo bade lebur kasih koros, nggih. Bade lebur kasih mancung. Bade si tak lebur kasih mancungnya ada si terpa. Alhamdulillah le tang bini ke pak elong. Aselah. Ngak kelampok ning itu. Selah pepe percat. Boma asyukur kak, ontong le. Bini mun la elong percat je tak kerto mati magi bila ik. Maju paling mati umur lebih 100 bud. Apa kak? Ya elong mun percat je kan lo ngeni kini le. Teti mun nyabe serak kendidi. Abid saya tak ada LPG nih. Jadi macam manusia ini macam ratin ini macam tiap orang anilai ratin anilai genteng gak dinto tak pada. Makanya bunga gak dinto tak yokor kalaben genteng, bunga tak yokor kalaben ratin. Anapa? Tiap orang in lain ukuran ratin ben genteng. Nomor 2, ratin gak dinto auba, genteng gak dinto auba. Orang mungkin mudah genteng, suaranya mungkin mudah tenyeng. Jadi pembina upacara bu nomor segemi lebur. Kepada pembina upacara hormat umur segemi tetangga ngocak colong siapa cek leber cek ko umur sege coba nyari kimbas umur segang pulau betok dua kepada pembina upacara hormat apa saya kelibur namun lang aja nger gini bang ki tak bisa lebur kak dinto bede-betes ya tapi untung Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkawinan kak dinto beni cuma masalah lebur tapi bi Allah ibdiin rahmah beni cuma mawaddah tapi rahmah seike bayi terakhir makanya tuana sakinah mawaddah warahmah ma makna mawaddah lebur nomor 2 ma makna rahmah nisar orang akabin sajan abid lebur sajan seguni eng nisar sajan santa apa karena la tahsulur rahmah illa ba'da tawallud polan nisar gak dinto tak kira sampurna mun tak teke andi anak mun lahir lebur sajen orang arapa bete nabi ni mun la andi anak au be selake pada kan ki reng bini nih kamu la andi anak tak pada ben kita andi anak keng reng lake kareng bini ni seran kapan la andi anak mangkana mun andi anak ni kacang orang konah seken mi seken bede tale na si anya maka dibiarin tuai pesen tulian di anak cong tulian di anak mak le seken munan di anak bunyi jendor ke baik aku lo sajen seken tale laki bini nih seken ketika tale kelaben makanya Quran nerangake masalah perkawinan kak dito kalaban bahasa mitsaqon ghalizo tale secek sekena kan uki mangken al ustad Khairil Anwar deka
orang sepo bini ing Ba'riyatun rahmatika dek kering sepo bini dek ke ibu Huzaimah kak dinto tak betal ludu mungkin apa nggih seken apa tak seken seken apa tak seken seken anak manto orang keng ketika etali ekalaban kobil tu nikah haha kamat tua bini kak dinto tak betal ludu bentak oleh kabin maki bila cepon kita fikih mahram muabbad mun badereng laki abini atelak ben si bini mari kobil tu nikah apa telak telak kaki biko oleh kamat tua nikah pakun tak betal ludu pakun tak oleh kabin sampai bila saking dari sekena perkawinan paham makanya kan temen bodoh orang alake bodoh orang abini mantan laki kapan masraki kan isoro angkup anak tibit lagi kan masraki bismillahirrahmanirrahim kalaban bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah beten kaula masraki anak beten kaula al ustad khairil anwar dek keluarga kak dintoh kalaban sateja ka korang naipon ben sateja ka terbatas naipon benten kula nyuun ustad khairil anwar tak yang kebe anak mantoh tapi yang kebe anak potoh sehingga ketika beda kesalahan tak cangkolang untuk matepak ben bener eja wabi sebini kalau ben debuan alhamdulillahil mun'imi bi jalailin ni'am wa daqaiqiha bi wajhin malih wa qalbin farih wa yadin sakhih wa lisanin fasih kalau ben dua tanang abuka kalau ben ati cemper mulai detik mangken dan kula neremah Ustaz Khairil Anwar untuk teti bagian keluarga beten kaula ben akati seepentah beten kula siap Ustaz Khairil Anwar bi beten kaula tak palaku betoh tapi panguwana embi tak yang kebe anak mantok tapi yang kebe anak tibi mun pelaku betoh takok bi rekuh mun panguan embi kining pakan dilalang mun yang keb anak mantok sengo ca takok kuku kin mun yang keb anak tibi makin nyong kota kina tak kira cangkolang ego kan beri sedikit lagi jadi anak tibi makin mantok pada ben anak foto akhirnya mun reng sepo lamba reng bengkes sekona lamba dari pihak pisan lake kapisan bini lamaran kak dinto kotu beda senyama pelotan aramik kotu beda pelotan pelotan kak dinto artena makle sejen atok tok makle sejen atretan dua keluarga nih kotu beda tetel orang tetel sampean bu tetelnya kan ada ernah orang sehat nak kena ngudah mun sepo sapora bani sepo kan orang sejak sepo nah tak bisa ada tetel setelah tetel tak ikut lagi kena cekak ke tetel rekak tetel nih makanya mun beda orang lamaran deng sepolah mbak kotu ngiba aki pelotan makle sejen atok tok makle sejen atretan ngiba aki tetel makle sejen rapet makle sejen apuntel mun terus saya pah ngiba aki becit cek gempang aube cek lekas ngecit mun beda apa cek pah nyuluwet pabecek babender arempukan pasai pada sepona pas ngiba aki tutul cek saling tungat tu cek gempang mamatul coba ibarat tu dicek pakai temur tak saya temur tu dicek pakai barat cung sekenan cung bagusan pah engi bagi gedang apa gedang dia sangkit bendeng adeng arapa makle mantan seken arapa minta mi engi bagi gedang mun ngi bagi ajem jelo gedang sangkit bendeng mantan na makle seken selake makle tak abini pole sebini makle tak alake pole selake abini sekalian ikibo mate sampai swarga sebini alake sekalian ikibo mate sampai ke swarga cepon rengkadur eka bental pateh selake santre sebini santre kor selake ngasteteh sebini tengate insyaallah pas teh teti cuduh sampai mate amin koteh hahaha kacang ibat ada bejana amin tak amin Allahumma sholli ala Muhammad makanya gedang bu ada apa mik gedang tak cek banyak uak buan selarang kelengkeng larang salak larang mik gedang beda artena beda maksud taringko dalam be gedang ni ketung situ ngawak buan pan mari abua tak abua kiyah beda gedang abua dua kali makanya kalak gedeng saya bagi alaki sekalian tak lagi boleh abini sekalian tak abini bo gedeng ni kabuah sekalian kan mari abuah ada mate ada gedeng abuah boleh makanya mun ibengkes ni kebedu gedeng mari nyolpu kalak buah nah pah nyolpu abuah boleh poker kak tak beres gedeng aja cek lau boy gedeng mantir bi Allah mantan segala dua ibu bagus amin
Ben manter paringin nak foto solihin solihat. Karena kak dinto ta'alenak. Maka ada tuaki. Mbak riyatun rahmatika manter sareng Allah. Mbak riyatun tuli pangagung na potrah. Amin. Mbak riyatun tuli andi anak. Amin. Mbak riyatun manter banyak potranah. Amin. Mbak riyatun ben tahun manter rembiak. Ben rembik manter kembarang. Apa mi agenda bu? Itu nak rembik kempangan yang selamat ku apa? Tak ada yang mangken, mun lambak bagian bamba aja haram ben tahun rembik. Tanya ki kapo sepo, tangki ba. Lambak ada kabe, tak mun mangken sekejap masuk kabe, sekejap masuk kabe. Mun lambak aja masuk kabe. Tangki. Mangken jangan takut orang rembik ni. Padahal mangken alat canggih. Tak bisa rembik normal, bisa sesar. Ken takut mangken. Kulan di anak dua, tanya aki bi kulan. Dak remale, tak turan di anak boleh. Mungkin dimin kula ki takok kaki kira pikiran. Bi kula petaber, mun kaki takok serem bi bekel lagi negaring bini lain kendo, tai beki. Ijak lekeng nis, kula keng gadin nis harga bini ribu. Macam kula mun serem dia takok bekel lagi na goreng tanda. Padahal mungkin beda obat pendorong. Mungkin apa ki? Beda bisa merajaan jalan. Lambu ada apa-apa itu kui. Mungkin kita beda tanda buka tung, buka dua, buka telok, buka empat. Lambat je buka TV dah, buka dua apa. Oh, tak kira bukaan. Ten lambat biasa. Coba ring lambat. Tanya aki kan tu bagian bos sepo. Berapa betrana? Biasa di anak 14 je biasa, sangat belas biasa. Oh, mun mangken. Sana apa? Petolekor. Petolekor ibu. Ya Afrika berdeng bini andi anak subita kempa. Mohon sebita keempat ni muncang kulit tak usah acin asim pengal to'an angin. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Pon. Apa boleh? Sepertama. Apa sepertama? Hilanglah. Setiap akhir kak dinto dari saya kecuali budalema kak dinto bunyi dari setan tapi sunat Gusti Kanjeng Nabi. Sepertama. Iya kalau lebih dema itu bener. Nomor 2. Nomor 3. Oke. Ini nomor 4. Apa cak nyampir kita ke bala bu? Betul pak kering apa dina dia? Wa qada'ud dain idza wajabah majar utang mun la wajib. Napa makna wajib? Depak kajenci. Salah depak kajenci saya andi utang andi pese niku wajib. Bagi depak kajenci pun andi pese. Ya tak wajib. Ya saya mau utang fa nadhiratun ila maisaroh dan te geluh. Keng pala kita majer atau toran geluh tak langkong kak ya sepora kok kita bisa majer setia kak. Tak kira abid boleh kak. Insyaallah 2030 bajer biko. Iya cak penting rembukan. Mana kan kan rembukan thank you kak. Sepenting rembukan, sepenting tak ikolopai. Entare. Senomor 5 seterakhir wa taubatu minadz-dzunub idza farita. Kak dinto atau dari dosa ketika alas tarik kelaku. Nikah pakon ditulih bi Gusti Kanjeng Nabi. Akhir dari setan keng selema kak dinto lakona Kanjeng Nabi. Arabat mayit, arabat tamoy, maka bin anak bini majar otang ketika ampun bade saya bejana kina senomor 5 atau dari dosa kak dinto akhir beni akhir dari setan fa innaha min sunani Rasulillah ben kaula ben ajunan sunnat akhir edilim selema kak dinto semoga pada bisa ngalaku akhir selema kak dinto amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin dan gula terjadwal pukul sanga kudu keluar kudu turun dari kak dinto mungkin pukul sanga ampun lebet 5 menit ha yang macam boleh bu. Aku lagi ngali ya. Mak le pada kecapok, mak le pada melo tadi. Bani salan aku cak aku dapat mau di pula. Bisa apa roja aku ibu. Mentir bi Allah pada alam jeng umur. Bisa tapang kipolen kesempatan selain. Ben mentir bi Allah mantan sekadua yang pada tujuan Syekh Sa'idun fid dunya Sa'idun fil akhirah. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ajunan setuju serabu entar amirami ketika dintoh keng nyumpung doa menterbi Allah pada epaudi sampurna. Tikel maki agak aja kor lantar ke pengajian tak apa bu. Oh colna iya. Pabudu pong saya jual kita boleh pabudu potek dia ya. Mana pak kalau mau repot gantian aja. Sekak dintoh si bisa pada pak
Korang berlebihnya nyuun sapora sedek bertesa kaki, sapora aki kaki. Buk, sapora aki buki. Menterbi Allah pada amat selamat kapi, pada teka hajat kapi. Menabi benar-benar asli fadl dari Allah. Menabi benar salah asli umbar dari keindahan ben kebutuhan beten kaula pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.